Idrissa Sangari, un élève de 17 ans en classe de terminale, est atteint depuis plus d'une année environ d'un cancer osseux au niveau du genou. Il y a quelques mois, son cas est devenu alarmant et sur les recommandations, il a été évacué en Tunisie. La maman de Idrissa a utilisé toutes ses ressources. Elle compte et a besoin de nous pour que son fils puisse remarcher un jour. Idrissa a subi une amputation de la jambe, ce qui a permis l'élimination du cancer. Mais aujourd'hui, Idrissa a urgemment besoin d'une prothèse qui coûte 8 000 €, l'équivalent de 5 300 000 francs CFA. Je suis Idrissa. Nous sommes Idrissa. Tu es Idrissa. Idrissa a besoin de nous tous. Une prothèse pour Idrissa. Aidez-nous à aider Idrissa. Aidez-nous à aider Idrissa, une prothèse pour Idrissa. Pomagiti n'a pas moitié Idrissi. Une prothèse pour Idrissi. Aidez-nous à aider Idrissa. Idrissa ya yardım edelim. Idrissa için bir protez. Maliens aw salamu alaikum an bi foli bila jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan malien sigimɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni waati na ka ouverture média lajɛ an bi aw fo k'aw waleɲuman dɔn an ka jamakulu minnu ni olu bɛ an ka chaîne YouTube sanfɛ an bi aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ Ala ka barika don aw la Ala ka na ani ouverture média tigɛ ɲɔgɔn na minnu fana bɛ Facebook kan lajɛ an ka jamakulu minnu bɛ an bi aw fana fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ baara ɲuman minnu ni an bi k'a kɛ aw ye ka kunnafoni ɲuman di aw ma hali bi Ala ka labanko ɲuman di an ma ka sini kɛnɛ d'an ma mun b'a to jamana kibaru an ka se ka mɛn k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ Maliens aw denkɛ ani aw balimakɛ nana tuguni Cɔrɔnɔnjɛ ouverture média la a ka jɛmukan mun ni an b'a sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ diɲɛ don o don ko minnu bɛ a ka ban Maliba kɔnɔ ni o ye l'émission Cɔrɔnɔ décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala ni y'o daminɛ aw ye tuguni ouverture média kan an b'a dɔn nin waati in na Maliens caman sigilen don ka se ka Cɔrɔnɔ décrypte kunnafoni kɔnɔ mun bɛ kɛ aw fɛ diɲɛ don o don ouverture média sanfɛ kunnafoni minnu bɛ k'a bɛ aw ka jamana kɔnɔ k'an da bɛ se ka s'a ma an b'a fɔ aw ye hali bi Ala ka sini kɛnɛya di an bɛɛ kelen-kelenna ma labanko ɲuman ani laɲini ɲuman Ala ka sabati an bɛɛ kelen-kelenna ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ Ala kɔni ye bi yira an na Ala ka sini kɛnɛya d'an ma hali bi bi ye juma ye an ka dugawu dɔw n'an y'a kɛ misiri la Ala k'a bɛɛ minɛ k'a fɔ an bɛ novembre kalo tile 6 la san 2020 Maliens mun bɛ dugu kɔnɔ mun de bɛ dugu kɔnɔ bi ko anw da bɛna s'a ma k'a walawala aw ye mun de bi an ka ba Maliba kɔnɔ bi ko anw da bɛna s'a ma k'a walawala aw ye an ka tudunkan na a yɛrɛ bɔra k'a ye an ye jamukan an y'a daminɛ ni video kunkurunin min ye ni o ye an balimakɛ dɔ ye Maliens a kɛmɛ ka a bɛ ka dɛmɛ ɲini a sigilen don Tunisie jamana na ni waati in na a bɔra ka kɔrɔfɔw mɛn ni waati in na Ala jarabi dɔ fana ye ale sɔrɔ ko mun n'an da bɛna don a la ka walawala aw ye rapidement pour que a ka se ka faamuyali sɔrɔ a la n'an bɔr'o la Maliens an da bɛna se mun fana ma jamukan in kɔnɔna na o ye farabugu ye an y'a mɛn k'a fɔ k'an ka cɛdenw Maliens ko u ye farabugu cɛ tigɛ k'u ye wulikajɔw sabati ka don ni malo ye dumuniw ka se ka t'o di an ka jamanaden minnu bɛ yen k'olu sigilen nin yɔrɔ ninnu na ani furaw ani fɛn caman ni waati in na kɔni Maliens an ye kunnafoni caman mɛn ko in kan mun ye an yɛrɛ nisɔndiya kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ kow bɛ sen na ko minnu bɛ yen ko olu bɛ sen na nin waati in na an da bɛna s'olu ma olu walawala aw ye o kɔfɛ fana an y'a ye k'a fɔ CNPM Maliens ni o ye Conseil national du patronat du Mali nin waati in na yala a ma dogo aw si la Conseil national du patronat o sigilen don kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ka yɔrɔ de don mun b'a to ni degun ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw sɔrɔ o yɔrɔ de sigilen don ka se ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw dɛmɛ u ka baara la ka se ka lafiya sɔrɔ u yɛrɛ fa jamana kɔnɔna na a yɔrɔ la a bɛ waati caman bɔ ko kalafili ko tun bɛ sen na Mamadu Sɛnsi Kulibali ani ka fara Jaje di Amadu Sangare kan Maliens k'o kɛra kata banani ye a bɛ waati caman bɔ an nana ye k'a fɔ fo ka n'a se u taara kiiri la a kiiriw ma ban fɔlɔ nka bi fana ko dɔ kɛra CNPM da la an da bɛna s'o ma ka se ka walawala y'an bɔra ko mun kalama donc an b'a fɔ aw ye nin de bɛna kɛ aw ka jɛmukan Cɔrɔnɔ décrypte ye bi ouverture média kan an b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ ka jɛ a ka se ka a partager ni waati in na an kɛmɛ ka maa minnu reçu an ka plateau kan Mamadu Jɛfaga ale bɛ n kɛrɛfɛ marakakɛ faama ani ka fara Yusuf Mangara kan ale fana bɛ n kɛrɛfɛ nin waati in na Jɛfaga salamu alaikum. Waleykum salam Cɔrɔnɔ. Tari baasi t'i la. Baasi foyi tɛ la. Nba folikan dɔ b'i bolo wa ka ɲɛsin jamanadenw ma. Bon Cɔrɔnɔ n b'i fo. I folen kɔfɛ n bɛ ouverture média lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo comme directeur fana bɛ plateau kan. Ɲɛmaa kɔni. Ɲɛmaa. N ka foli belebeleba. Dangele. D'accord n bɛ ɲɛsin ɲɛmaa ma ɲɛmaa sɔngɔ bɛ di.
Tari baasi t'i la maliyɛnw kun kɔrɔtɔn bɛ k'an kɔnɔ ɛri kun tɛmɛna dɔɔni tari folikan dɔ fana b'e bolo ka ɲɛsin an kanubaw ma wa. Ok, merci pour l'invitation. Folikan ye kelen de ye n ka foli bɛ e yɛrɛ ye ani équipe technique mɔgɔw bɛɛ n ka foli bɛ Jefaga ye ani an lamɛnnikɛ jama fɛn fɛn tengulen don an kan an ka bɔlɔlɔw sanfɛ Facebook ani YouTube n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen. Merci beaucoup Mangara. Donc maliyɛnw an bɛna don rapidement an balimakɛ in ka ko kɔnɔ. Ni ala ye diɲɛ don o don da i b'a sɔrɔ la ko kura bi diɲɛ kɔnɔ anw yɛrɛ sɔnna ma sabula an ka baara kɛra kunnafoni ye kunnafoni hokumu kɔnɔ i bɛ kalan kunnafoni hokumu kɔnɔ i ni maa caman bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na faama fara fantan kan i bɛ bɔ jamanaden caman ka degun kalama a maliyɛnw anw bɛ ala fo k'a barika da sabula diɲɛ don o don n'i wulila k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ i ni la n'i wulila k'a sɔrɔ foyi t'i la i kan ka ala fo k'a barika da sabula an balima dɔw bɛ yen olu fana ye adamadenw ye i b'a fɔ anw adamaden kelenw olu ala ye olu lajarabi bana caman na a yɛrɛ bɛ cliquer an ka ouverture media page kan maa minnu bɛ yen ko ala bɛ olu lajarabi bana ninnu na an bɛ bɔ ka se ka ala ka maa ɲumanw wele dɛmɛ caman bɛ na maa o maa bɛ yen ko bɛ dɛmɛ ninnu bila walayi maliyɛnw k'a jira aw la k'a fɔ a si tɛ kɛ fu ye sabula ala ɲɛ b'an bɛɛ la n'i ye ko ko kɛ bi i b'o nafa de sɔrɔ sini an balimakɛ dɔ bɛ yen a tɔgɔ de ko Dirisa Sangare maliyɛnw Dirisa Sangare funankɛni don nin waati in na a bɛ Tunisie jamana kan Tame furakɛli la Tunisie jamana kan nka baaraw de gɛlɛyalen don u bolo kosɛbɛ mun ye Dirisa sɔrɔ an da bɛna s'ama k'a walawala aw ye à travers Mamadu Jefaga ale bɛna fɛn caman fɔ ale bɛ ko ninnu kalama a da bɛna se k'a walawala aw ye ka ɲɛ kosɛbɛ nin ko maliyɛnw anw si man ka to kɔ a la sabula bi ka di i bɛ cogo min na bi i b'o dɔn nka sini i bɛna kɛ cogo min na maa si t'o dɔn ni ala kelen tɛ an b'a fɔ kɛnɛya ɲuman ala ka sabati an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ Jefaga an bɔra ka funankɛni in ka video tɛmɛ maliyɛnw y'a lajɛ tari i da bɛ se ka se a ko ma k'a walawala ka ɲɛ wa i bɔra minnu kalama la. Ouais, Torno, effectivement, comme il a fait comme Idrissa Sangare, denmisɛnnin don a bɛ san 17 la. San 17 école do a tun bɛ terminal la. Ala ka lajarabi sera a ma ko cancer de y'a minɛ a sen na. Donc cancer kɛlen ka minɛ u ye wulikajɔ sabati a somɔgɔw walasa ka sen na. Cancer de y'a minɛ a sen na. Voilà. Donc a somɔgɔw ye wulikajɔ sabati walasa u bɛ se ka taa n'a ye Gabriel Touré la ka taa sen opérer. Mais olu y'a jira k'a fɔ ko ni opération bɛ kɛ ko opération tɛ se ka kɛ fo sen ka tigɛ donc a somɔgɔw ye wulikajɔ sabati cogo mun na ko n'u t'a fɛ sen ka tigɛ fo n'u ye a labɔ yan ka taga n'a ye Tunisie jamana ou Maroc jamana kan donc a somɔgɔw ye u boloma fara ɲɔgɔn kan u ye minnu sɔrɔ u taara n'a ye Tunisie ala kɔni y'a kɛ opération kɛra o ye protège dɔ sen na donc opération kɛra voilà mais protège mun kɛra sen na parce que protège kɛtɔ ka k'a la o opération kɛ ka kolo in de bɔ ka sɔrɔ ka protège k'a la bon protège mun kɛra la a protège u y'a ni ciment de k'a la protège ɲɛnama tɛ bon a fɔr'u ɲɛna k'a fɔ ko protège mun b'a la ko a bɛ se ka to a la fo kalo 5 bɔ ɲɔgɔn kɔ kalo 5 ni kalo 5 dafara protège in bɛ se ka bɔ a la walasa u b'a falen ni protège ɲɛnama ye donc o protège ɲɛnama in o de wari u ma se ka o de sɔrɔ a somɔgɔw ye wulikajɔ sabati u bɔra fo Tunisie yɛrɛ ka na Mali la u y'an ka ministère caman sollicité mais halisa u ma se ka dɛmɛ sɔrɔ donc u bɛ ka welewelekan bila bɛɛ lajɛlen ma walasa mɔgɔw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na quoi donc comme a ba yɛrɛ ka audio b'an bolo a ba ka kumakan minnu fɔ an bɛna na kumakanw latɛmɛ mɔgɔw k'a lamɛn walasa u bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a ko in na quoi. D'accord. Donc a woloba o de ka audio b'an bolo. Voilà n'a ka docteur kɛ a bɛ docteur kɛ min yɛrɛ bolo kan. A bɛ docteur min bolo. Voilà a bɛ docteur min bolo Tunisie jamana la. Tunisie non. O fana ka audio b'an bolo. D'accord an bɛna fila bɛɛ jeune waati donc maliyɛnw an bɛ jɛ ka se ka a woloba ni o ye Dirisa Sangare a woloba ye kuma minnu fɔ an ka jɛ an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bonsoir. Ça va Koribasite alhamdulillah ala kana basi kan si la c'est Idrissa ka problème de do donc cancer de ya yera la Bamakɔ kaw ko k'u b'a sen tigɛ donc docteur Grand bébé Gabriel Touré la o solution min b'a la n'an bɛ se ka na n'a ye Tunisie yan nɔ olu ti a la a sen bɛɛ tɛ tigɛ senkala in bɛ sauver mais o bɛ sen opérer ka kolo in ta ka bɔ sogo kɔnɔna na ni kolo in taara ka bɔ sogo kɔnɔna na protège in bɛ remplacer la o la u b'a protège in datugu sogo kɔnɔ a b'a ka adamadenya kala o ka fisa senkala in bɛɛ ka tigɛ an bolila ka wari dɔɔni sɔrɔ ka na Dieu merci an nana u ye opération kɛ ça s'est bien passé u ye kolo in ta ka bɔ sogo kɔnɔ donc ka siman ni nɛgɛ don sogo kɔnɔna na docteur ko donc ni protège wari tɛ yen nɔ automatique o bɛ fo protège don sogo kɔnɔ o tɛ tɛmɛ kalo 5 kan
donc kalo 5 kɔnɔna na an ka boli kɛ ka protège yɛrɛ ɲini u bɛ fo protège in bɔ sogo kɔnɔ ka protège yɛrɛ don pour la deuxième opération ka protège don sogo kɔnɔna na donc depuis mois de juillet fo protège in kun kan ka bɔ sogo kɔnɔna na fo sisan an ma moyen sɔrɔ ka fo protège bɔ sogo kɔnɔna na à peu près 10 000 euros fo sisan an ma solution sɔrɔ a la donc an ye n bɛ ka boli de k'o la n bɛ se ka solution min sɔrɔ. Bonjour monsieur, c'est Dr Nouri. Alors pour ce jeune malien qui a un cancer au niveau de l'os, il a été opéré, on a retiré le cancer, alhamdoulilah. Maintenant, pour le moment, il n'a plus la maladie. Mais lorsqu'on a retiré le cancer, on a mis à la place de l'os du ciment chirurgical. C'est un ciment spécial chirurgical avec lequel on a bloqué le genou. C'est provisoire, en attendant de lui mettre une prothèse pour qu'il puisse retrouver la mobilité de son genou. Ce sont des prothèses sur mesure. On ne peut pas acheter ça au commerce et envoyer à travers la douane, par poste ou par avion ou n'importe comment. Non, ce sont des prothèses qui se font sur mesure. La deuxième chose, il faut beaucoup de matériel pour pouvoir mettre cette prothèse en place. C'est une prothèse qui se met à l'intérieur de l'os. C'est à l'intérieur du corps humain. Ce n'est pas quelque chose qu'on porte à l'extérieur. Donc il n'est pas possible d'aller chercher ça aux États-Unis, ni même en France, c'est-à-dire en Europe. Même si vous étiez en Europe, tout près, vous ne pouvez pas aller chercher ça, l'acheter et le ramener. La seule solution, c'est d'envoyer l'argent à cette patiente pour qu'elle puisse payer sa prothèse ici. Ça coûte 8 000 euros. C'est une femme qui se bat pour son fils. Elle est malheureuse. Je l'ai opérée gratuitement et je lui ai promis que même pour la deuxième opération, je ne prendrai pas d'honoraires de chirurgien. Je l'opère gratuitement. Mais il faut qu'elle ait la prothèse à disposition pour pouvoir la poser. Donc le coût ou bien le prix de la prothèse, c'est de 8 000 euros à peu près. Et si vous voulez l'aider, peut-être faire une collecte auprès de tous ceux qui la connaissent ou qui ne la connaissent pas, pour ramasser cette somme-là pour acheter la prothèse. Il restera par la suite le coût de l'opération elle-même, mais le coût de l'opération, ça ne dépasse pas les 1 500, 2 000 euros. Voilà, bonne journée. Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous avez besoin d'autres informations. Salam alaikum. Voilà, Malien a yɛrɛ bɔra ka docteur ka kɔrɔfɔ lamɛn ani a woloba. Nin b'a jira k'a fɔ woloba in ye cɛsiri de kɛ malgré que cogoyaba t'a bolo. A ye wulikajɔ kɛ cogo na sugu bɛɛ kan mun b'a to ka se ka wariw fara fara ɲɔgɔn kan ka taa ni den ye a yɛrɛ ka maɲumantɔ warinin na. A bolo n'a taara kɔni ko in bɛna nɔgɔya. Alhamdulillah ko in kɔni nɔgɔyara. A yɛrɛ bɔra ka docteur in ka kuma mɛn tunisien don. A ko k'ale yɛrɛ ye ko in y'a yɛrɛ s'a dan na. A kɛra sababu ye a ye a lajɛ ka Dirisa Sangare ka opération yɛrɛ kɛ Fufalaki a ma dɔrɔmɛ minɛ u la. Donc o b'a jira k'a fɔ ko in hinɛ ale yɛrɛ minɛ kosɛbɛ. Sabula muso in bɛ ka a gɛlɛya cogo bɛɛ mun b'a to a den kana kɛ senkelenni ye a yɛrɛ ɲɛna. Donc opération kɔni kɛra ko alhamdulilayi opération kɛra réussite ye a ɲɛna. Cɛni sen kɔni opéré la nka a ma ban fɔlɔ. Ko mun fana bɛ yen nɔ tuguni o de ye protège ye. Tant qu'o fana ma kɛ fana o b'a jira k'a fɔ a ma kisi sen dingɛ in ma a ma kisi sen kɔlɔlɔ ma fɔlɔ. Donc an b'o niveau de la pour que Dirisa Sangare kana to maɲumantɔ ko la nin ko la. O de la u ye weleli bila silamɛ bɛɛ ma. Nin jumadonya barikama in na mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko i seko kɛra fɛn o fɛn ka se ka u sama la pour que u ka se ka jɛ ka se ka protège in ɲini ɲɔgɔn fɛ. Wa docteur in ko n'o sɔrɔla k'ale opération filanan k'ale b'o fana kɛ Fufalaki ale tɛ dɔrɔmɛ minɛ. Donc e bɛ se ka mun sɔrɔ numéro in na ka ɲɛsin u bɛ se ka sɔrɔ numéro mun na pour que ni maa minnu bɛ fɛ ka u dɛmɛ Ala n'a kira kama. Corno u ka numéro ye 76 54 03 80. N bɛ segin numéro in kan 76 54 03 80. O y'u ka numéro ye. Donc ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ ninnu ye
Idrissa Sangare an balima de chorno malien amadu malien hine jamana demsen do wa fara ka terminal lila wallahi docteur ge yɛrɛ bɔra ka fɔ a ka kuma kɔrɔfɔ kɔnɔna la ko a ba yɛrɛ hinɛ b'ale la ba bɛ bɔ ka bin na walasa den bɛ se ka sauver cogo min na a y'a fɔ ka tubabu kan malien hinɛ jamana ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ chorno a ka ca ala fɛ inshallah mɔgɔw u bɛna dɛmɛ k'a ye halisa an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ message maa i bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ kɛ i ka dɛmɛ kɛ wa mɔgɔ bɛ se ka partager cogo min na walasa i ka partager walasa dɛmɛ bɛ se ka na partager fana ye dɛmɛ dɔ ye voilà parce que e b'a partager a bɛ kɛ sababu ye maa ŋaniya ɲumantigi dɔ bɛ yen a bɛ taa o tigilamɔgɔ bɛ taga a ye donc o bɛ se ka dɛmɛ lase Idrissa ma a bɛ komi e fana ye a dɛmɛ a n'a fɔ e fana y'a dɛmɛ donc ala ka Idrissa garisɛgɛ hali bi a n'a somɔgɔw a ba yɛrɛ pour que Idrissa se kana tigɛ inshallah an bɛ dugawu k'u ye ala ka kɛnɛya ɲuman na Idrissa Sangare ka ko la ala kana sen tigɛ ala ka fura sɔrɔ a la an b'o de ɲini su ni tile vraiment an bɛ maliyɛn bɛɛ wele nin na bɛɛ ka wuli nin jumadonya barikama in na i se ye fɛn fɛn ye ka se k'o kɛ Idrissa Sangare i k'o kɛ n'i t'i se o la n'i y'a dɔn nafolo t'i bolo parce que maaw tɛ kelen ye nka i k'a partager pour que ni vidéo in sera yɔrɔ caman maa dɔw ka se k'a ye donc n'an bɔr'o la Jefaga an bɛ dugawu kɔni kɛ o ko la n'an bɔr'o la an bɛ taa sujet filanan na rapidement sujet filanan mun ni an bɛ n'o kɛ ni CNPM ye ni o ye conseil national du patronat yan'an ka taa Farabugu la parce que maaw sigilen bɛ ka Farabugu kɔnɔ Farabugu an y'a ye k'a fɔ Farabugu dossier c'est très important nka n'i y'a ta k'a lajɛ ko caman dɛmɛna ye donc je préfère que an ka don Farabugu kɔnɔ an b'a kun cɛ ni CNPM ye ni o ye conseil national du patronat du Mali donc a yira k'a fɔ maliyɛnw Farabugu yɔrɔ a bɛ kalo damadɔ bɔ Farabugu kuma bi jamanaden bɛɛ da kɔnɔ maliyɛnw Farabugu ye anw ka jamana ye maliyɛnw Farabugu a bɛ Segu Sikɔrɔ ani Balazan don Farabugu anw balima sɛnɛkɛlaw olu ka dugu de bɛ Farabugu n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɔnɔ mara maliyɛnw o yɔrɔba ye Mali in kɔnɔ yan nɔ office du Niger n'a tɔgɔ fɔra ka ban dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko office Niger bɛ Segu de wa o office Niger kelen a kɛn bɛ maliyɛn bɛɛ ka kunnawolo ye sabula an b'a fɔ n ko office Niger belebeleba in b'an bolo nka an dɛsɛ bɛ ka nin kɛ an dɛsɛ bɛ donc o b'a yira k'a fɔ c'est une fierté pour tous les Maliens nka maliyɛnw anw balima sɛnɛkɛla minnu bɛ yen olu ye dekun sɔrɔ ka sababu kɛ bamanciw ye bamanciw talen don daga du dala a bɛ kalo kelen bɔ ɲɔgɔn bɔ an b'a kɔrɔfɔw la an b'a kuma la don o don walasa fura ka sɔrɔ a la anw ka jamana maakuraw nana minnu ye sɔrɔdasiw ye olu nana fanga ta Asimi Goïta n'a ka cɛdenw a yira k'a fɔ o fanga kɔnɔna na maliyɛnw an ko k'a yira k'a fɔ anw dalen b'a la k'a fɔ lakana ɲuman mun n'a b'an da kɔnɔ o bɛna sabati inshallah Mali kɔnɔ sabula fanga in a bɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ bolo nin waati in na o y'an bɛɛ ka laɲini ye gɛlɛya caman ye jamana in sɔrɔ ni san damadɔ in kɔnɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ sɔrɔdasiw ka gɛlɛya ka bon ka tɛmɛ bɛɛ kan sabula olu de teriw n'u balimaw bɛ ka sa sɔrɔdasi musow u caman bɛ kɛlɛyaw u caman b'u ka sokɔnɔ na u cɛw wulila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la u tanyana ka sababu kɛ u ka jamana kanu ye maliyɛnw n'a bɛ olu bolo bi anw bolo o ye tare anw bolo o ye nisɔndiyako ye nka an y'a ye k'a fɔ Farabugu minɛnen fo kana bila bi la a kuma tora an bɛɛ da kɔnɔ maaw kamana gɔnna k'a yira k'a fɔ malgré que Farabugu minɛ bɛ dɔgɔkun damadɔ anw ɲɛ t'a la k'a fɔ ko Farabugukaw lafiyara kɔsa in na an bɔra k'a fɔ k'an ka cɛdenw sera yen u jiginna hélicoptère la a don le vice-président de la transition n'o ye colonel Asimi Goïta ale yɛrɛ tun bɛ yen a y'a ka photo ye marifaba dɔ tun b'a bolo a tun bɛ hélicoptère kɔnɔ u taara fo ka jigin Farabugu dugu kɔnɔ o mun n'a kɛra bɛɛ nisɔndiyara nka an tilala k'a mɛn tuguni kɔrɔfɔw la Farabugukaw yɛrɛ ka kumaw la ani maa minnu b'a dugu la k'a fɔ ko malgré que olu bɛ Farabugu kɔnɔ nka Farabugu kɛrɛfɛla k'olu tɛ se ka taa u ka maloforow la u ka malow tulen don sabula nin waati maloforo tun kan ka ban nin waati in na olu tun b'ale ka don sɛnɛfɛn wɛrɛ la tuguni nka maliyɛnw k'o ko ma se ka sabati k'a sababu kɛ u bɛ ka siran n'u taara u ka maloforo kɔnɔ u kana taa agresser bamanciw fɛ o ko mun n'a kɛra an y'a ye k'a fɔ o fana ye dabalibanko ye o don ko n'o ye sibirijan tɛmɛnen ye dugu dɔ fana bɛ o ɲɔnɔ mara kelen la an y'a mɛn k'a fɔ k'o dugu in fana attaquera tuguni bamanciw fɛ nka bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka mun na anw ka cɛdenw bɛ ka stratégie jumɛn bɔ anw ka cɛdenw u bɛ ka mun kɔnɔ anw ka cɛdenw bɛ ka wulikajɔ jumɛn kɛ mun b'a to ni maa minnu bɛ yen u ka se k'u minɛ cogo min na k'a yir'u la k'a fɔ molobaliya tɛna kɛ anw ka jamana kɔnɔ nin cogoya la walima n'a ka di u ka sigi an ka kuma mun b'a to an ka se ka bɛn fɛn kelen kan o mun n'a kɛra maliyɛnw an ye kunnafoniw mɛn bi k'a yira k'a fɔ k'an ka cɛdenw u wulikajɔw sabati ka taa Farabugu kɔnɔ maliyɛnw ko u taamana tuguni ni ka don dugu caman kɔnɔ bi an ka sɔrɔdasiw les forces armées maliennes anw b'an ka cɛdenw fɔ k'u waleɲuman dɔn su ni tile n'u ye baara ɲuman min kɛ an y'o de fɔ an b'a fɔ k'a sankɔrɔta maliyɛnw Asimi Goïta k'a ka cɛdenw donna sɔrɔdasikuluw donna maliyɛnw k'u ye dugu cɛtigɛ u taara nin waati in na ko hakilisigi kɔni o donnen don Farabugu n'a kɛrɛfɛ jamanaw na nin waati ni kunkurunin kɔnɔ Jefaga bɛ n kɛrɛfɛ Yusufu Mangara bɛ n kɛrɛfɛ an da bɛna s'a kuma caman ma k'a walawala aw ye ko minnu bɛ yen k'a kan ka bɔ a kalama ko minnu bɛ yen
ko a man ka dogo aw jamanadenw na mun b'a to a fana ka se ka kunnafoni se maa wɛrɛw ma k'a fɔ k'an ka cɛdenw mun b'a kunkolo la k'o ka kɛ a lawaleyara ka ban n bɛ ɲɛsin Mangara ma Yusuf salamu aleykum somɔgɔw bɛ i bɔra ka n ka kɔrɔfɔ mɛn nin waati in na Farabugu an y'a mɛn ko Farabugu kɔni ko lafiya nana Farabugu kɛrɛfɛ jamanaw na ko sɔrɔdasiw donna yen ka ban an y'a mɛn k'a tɔ tora ko ɲɔ minnu bɛ yen ni cidenw kan ka taa ɲɔw tigɛ ko gɛlɛya don b'o la fɔlɔ nka k'u bɛ ka solution ɲini o la pour que u ka se ka bɔ ka taa malo tigɛ la e ye kunnafoni jumɛn sɔrɔ ko ninnu kan n'i bɛ se k'a da jamanadenw tulo kan nin waati in na. Ok Thierno n bɛ foli bila i ma halisa Farabugu ça fait presque 1 mois ou même un peu plus k'a fɔ ko siège kɛlen don nin yɔrɔ in kan siège tɛ dɔwɛrɛ ye Bamanciw kɛlen don ka daga ta ka sigi Farabugukaw da la ni Farabugu babo la ni Farabugu kurani ani dugudennin caman bɛ a lamini na dugu 4 ɲɔgɔn na minnu tɛ se ka mouvement kɛ mouvement in kɛli tɛ dɔwɛrɛ ye dugudenw tɛ se ka bɔ dugu kɔnɔna la ka taa ka t'u ka ci kɛ kungo kɔnɔna la c'est-à-dire que i tɛ se ka bɔ hali dugu da fɛ k'a fɔ k'i bɛ déplacer k'i bɛ taa dugu lamini na parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko zone rurale la o tɛ dɔwɛrɛ ni o y'an ka dugudenninw ye mɔgɔw mago bɛ jɔ kungo kɔnɔna la kosɛbɛ dɔw bɛ taa lɔgɔtigɛ la dɔw bɛ taa yiritigɛ la dɔw caman fana bɛ taa sɛnɛ kɛ parce que le Mali c'est un pays agricole 70% agriculteurs ka ca donc foro de b'u caman bolo i yɛrɛ i da donna office Niger la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Segu mara la malo bɛ sɛnɛ yen nɔ kosɛbɛ donc ni maa ninnu caman bɛ balo u ka sɛnɛw de la sɛnɛfɛnw donc an bɔra samiyɛ kɔnɔ ala ma mɛn malheureusement siège kɛlen u kan Bamanciw nalen maa ninnu tɛ se ka déplacer ka bɔ u ka dugu kɔnɔ ka se u ka foro la k'a fɔ k'u bɛ taa bin kɔrɔla foro fɛ sumanw kɔrɔla siɲɛ ka bin bɔ a la ou bien k'a fɔ k'u bɛ taa ka taa récolte yɛrɛ kɛ u ye fɛn minnu dan ka taa k'a tɔnɔ sɔrɔ u tɛ se k'ale récolte kɛ donc malheureusement ils sont restés cantonnés bon yan'o yɛrɛ cɛ mɔgɔ dɔ enlevera Bamanciw fɛ an tɛna sigi o bɛɛ kan parce que olu bɛɛ fɔra ka ban maa damadɔ sara u la ko daminɛna cogo min na an y'a bɛɛ walawala ouverture média plateau in kan an taara ta f'a sun kɔrɔ journaliste dɔw wulila ka taa foyi ye an y'u wele téléphone na en direct u ye information sinsɛnnin d'an ma en même temps an ni dugudenw caman kumana an y'u ka témoignage sɔrɔ donc donsow wulila k'a fɔ k'u bɛ taa ka taa dɔ ɲini parce que o tigi tununa o y'a sɔrɔ fila dɔw y'u faga minnu bɔra Moti mara la ka na n'o ye Bamanciw ye n m'a fɔ ko fila bɛɛ ye Bamanci ye dɛ mais maa minnu bɔra Moti mara la ka na n'u bɛ filakan fɔ n'u ye Bamanciw ye ni Amadu n'u bɛ se ka ta ka affilier Amadu Kufa ka mɔgɔw la k'olu de ye nin ko in waleya kɛ ko sinon ko Farabugu kɛrɛfɛla fila minnu bɛ yen k'olu yɛrɛ tɛ dɛ ko bɛn de bɛ olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko ce n'est pas un problème communautaire k'a fɔ ko donso bozo fila bamanan k'u bɛ ɲɔgɔn na ko non an ye témoignage min sɔrɔ Farabugukaw yɛrɛ n'u kɛrɛfɛ dugu fɛ ko mankan t'u ni ɲɔgɔn cɛ ko ni maa ninnu bolo don Moti mara de la ka na donc quand ils sont venus u ye mɔgɔ enlever enlèvement in kɔfɛ k'u y'a tigi faga ko donso wulilen k'a fɔ k'u bɛ taa ka taa tigi nɔfɛ ko donso dɔw yɛrɛ ni tora a kɔ la donc u karilen ɲɔgɔn na donc u nana u ye siège bin u ka dugu kan donc siège bin u ka dugu kan k'u ka laɲini ma kɛ dɔwɛrɛ dɛ ko donsow ka donso fini bila u k'u ka marifa bila donsoya ka dabila u ka minɛnw bɛɛ d'u ma olu b'u jeni donc olu ko donsow fana ko k'olu tɛ se k'o kɛ ko parce que ko Mali ka bon aw yɛrɛ taara forum dɔ la kunun Koloku panel sur le Sahel et ses otages aw ye kuma caman fɔ Sheraton na experts tun bɛ yen nɔ minnu da don a la premier ministre kɔrɔ Boubou Maïga u ye kuma caman fɔ olu kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko le Mali c'est un pays qui est tellement vaste que i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ sɔrɔsi den kelen ta k'a bila kilomètre carré bɛɛ la walasa k'a fɔ k'i bɛna ni lakana ye donc vu que jamana in ka bon il y a des zones qui sont abandonnées peut-être parce que par impuissance comme seba t'an ka jamanaw ye mais an ka laɲini kɔni ye pour que an ka se ka solution sɔrɔ nin ko ninnu na donc o de hukumu kɔnɔ cogo min u ka sécurité u yɛrɛ de b'a assurer en quelque sorte i b'a sɔrɔ l'administration est absente dans beaucoup de zones au Mali olu yɔrɔ dɔw bɛ Moti mara la Segu yɔrɔ dɔw b'a la Kulukoro zone dɔw b'a la Nord yɛrɛ fan caman b'a la mais progressivement administration ani police ni gendarmerie bɛ ka taa yen nɔ donc donso ko k'u tɛ se k'u ka finiw bila donc mankan nana k'aw ni ɲɔgɔn cɛ Bamanciw fana ko k'u tɛ taa donc o kɔfɛ Asimina ka mɔgɔw taara u jiginna hélicoptère fɛ parce que pont kun tigɛra n'i bɛ bɔ Farabugu taga yɔrɔ wɛrɛ t'i la i bɛ tɛmɛ ni pont de donc pont in cilen duguma sira ce n'était plus possible ils ont été obligés de larguer les hommes et les vivres
à travers les hélicos. Donc olu jiginnen a ye Farabugu village soulagé dɔɔni nka au même moment Farabugu kurani ye mun jenina donc ye mɔgɔw bolila ka taga tɔgɔ fili ka t'u dogo yen nɔ donc olu ko de tun bɛ senna fo ka n'a bila sisan na bon an y'a ye communiqué dɔ kɛra communiqué in kɛra n'o gouvernement fɛ communiqué ma dɔwɛrɛ yira u y'a yira k'a fɔ ko kunu alamisa n'o bɛnna novembre kalo tile 5 ma voilà ko Mali vice président ni o ye colonel Assimi Goïta ye ko vice président bɛ maliyɛnw ladɔnniya communauté fɛ opinion nationale ni o ye jamana ye minnu jamana kɔnɔdenw ye minnu bɛ jamana kɔnɔ ani opinion internationale n'o o ye diɲɛmaa ye k'u b'u ladɔnniya k'a fɔ ko opération ba dɔ bɛ sen na k'a daminɛna kunu lamisa don opération de ravitaillement de Farabugu ravitaillement kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye c'est à dire que suman ani furaw ko u b'u o lase Farabugukaw ma walasa degun min b'u kan a ka se ka soulager donc i ka émission dɔ senfɛ i ko ko dɔ ye témoignage kɛ n t'a dɔn a kɛra Arasbach ka émission dɔ b'a kɛra k'u ko u tun bɛ ka malo suma ni thé vert 8 de mais j'ai entendu thé vert 8 dɛ ko malo tonne 7 o ka ca k'o de taara di Farabugukaw ma donc mun ye nouveauté ye nin ko in na o de k'a ka bana mini hélicoptère fɛ u taara u débrouiller ka taa duguma sira fɛ alhamdulilayi ne bolo o ye tare o ye koba ye nka k'u ma dan malo tonne 7 dɔrɔn ma k'u taara ni furaw fɛnɛ ye parce que i b'a dɔn hadamaden bɛ fi yɔrɔ yɔrɔ kɛnɛya bɛ yen bana bɛ yen nɔ donc pour que ka se k'u soulager k'u taara ni o fɛnɛ ye ko donc ko o kɔfɛ ko Farabugukaw n y'a fɔ n ye n ka kuma daminɛ la n ye mun fɔ communiqué yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko Farabugukaw tɛ se ka déplacement kɛ u ka zone kɔnɔna la c'est à dire que yɔrɔ minnu ka di u tɛ se ka taa yen bilen u yɛrɛ k'u ka communiqué kɔnɔ ko les populations dans l'environnement immédiat tɛ dɔwɛrɛ ye o dugu bɔda ani dugu kɛrɛfɛla ani u ka forow u ka magoɲɛfɛnw bɛ yɔrɔ minnu na donc l'environnement immédiat est marqué par des restrictions de mouvement tɛ dɔwɛrɛ ye c'est que i tɛ se ka aller retour kɛ i tɛ se k'i déplacer par des restrictions de mouvement en raison des opérations de sécurisation dans le secteur. C'est-à-dire que opération de sécurisation dɔw bɛ sen na o tɛ dɔwɛrɛ ye c'est que banbanciw olu n'an ka finitigilakaw karilen don ɲɔgɔn na nin waati in na donc finitigilakaw bɛ ka essayer yɔrɔ in ka essayer ka na ni sécurité a yɔrɔ la ka na ni lakana ye a yɔrɔ la walasa Farabugu ni a lamini u ka se ka taa u ka occupation na u ka forow u ka kungodaw kɔnɔna na o kɔfɛ communiqué b'a jira ko Assimi ko ten parce que Assimi vice président ye c'est lui qui est chargé des questions de sécurité et de défense fɛn fɛn bɛ tali kɛ an ka lakana kan an ka finitigilakaw kungo kan olu baara talen don ka confier Assimi la comme le prévoit la charte de la transition comme le prévoit aussi la feuille de route donc Assimi ka baara y'o ye ko Assimi bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko olu ka préoccupation ni o ye Mali faamaw ye ko occupation foyi wɛrɛ t'u la u ka souci majeur souci belebele mun b'u la o ye jamanadenw Farabugukaw surtout olu ka se ka lafiya d'accord k'olu ka laɲini ye o de ye bon o kɔfɛ ko kuma dɔ ka fɔ ko ka fara kan ko Mali armée dɔrɔn ma nin baara kɛ dɛ ko MINUSMA ye dɛmɛ kɛ ko MINUSMA fana y'u dɛmɛ a baara la MINUSMA y'u dɛmɛ surtout à travers les logistiques logistique tɛ dɔwɛrɛ ye o ye minɛnw ye a bɛ se ka kɛ kɛlɛkɛminɛnw ye a bɛ se ka kɛ mobiliw ye a bɛ se ka kɛ appareillement ye ko MINUSMA kɔni y'a ka logistique bila Mali ka disposition na walasa nin baara mun bɛ sen na a ka se ka san sɔrɔ a ka se ka taa ɲɛ donc u ka kumakan laban kɛra mun ye Assimi ko cɛden minnu bɛ yen nɔ Mali force Mali finitigilaka minnu bɛ yen les forces armées sur le terrain minnu déployé bɛ yen zone na ko a ka foli belebele bɛ u ye ko wa ko ka yira maliyɛnw na k'a fɔ ko ils sont engagés wa nin ko in bɛ sen na u t'a dabila fo Farabugukaw ka lafiya don min na kumakan laban na ko un important dispositif de sécurisation et de sauvegarde est en place et que les opérations se poursuivent ko in k'a ti dabila dɛ ko n ye opération de sécurisation min f'i ye k'a fɔ ko c'est à dire que u kari mɛ ɲɔgɔn na i b'a dɔn fɔlɔfɔlɔ peut-être que u tun bɛ ka ɲɔgɔn éviter u b'a fɔ fɛn min ma ko zone tampon bɛɛ b'i ka yɔrɔ la donc mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si agresser mais peut-être qu'ils sont décidés maintenant parce que i b'a dɔn sɔrɔsiya fana filɛ nin ye secret caman b'a kɔnɔ secret caman b'a kɔnɔ i tɛ se ka wuli k'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ i kɛ ennemi kan k'i bɛ taa jugu kɛlɛ i bɛ fɛn caman jateminɛ donc peut-être que après tout cela ils se sont rendus compte que maintenant
Il y a plan militaire bolé, donc ils sont prêts maintenant à attaquer. Donc opération de sécurisation du Sénat. Ko wakati dabla ko fo farabugu gaw gal lafiya. Mangara o korofo nyina ambi fo ki wala nyimondo o kuma ina vraiment akila famel solanga i kuma do fo ya ira ka fo ko an tira chedo mon tranu sumo ni fenwi ko farabugu kaw goni vraiment ni ma ira ka ko lafiya bi mais est-ce que bulu farabugu libéré là malgré que nous tseka bokata ko sumo no fo Chorno ni e communiquer takalay ne m'a fodé. 7 tonnes de vivres et de médicaments y ont été acheminés pour soulager les populations dont l'environnement immédiat est marqué par des restrictions de mouvement en raison des opérations de sécurisation dans le secteur. O be kuma be yira o ba yira ka fo suma tonne wolonvla no e malo tonne wolonvla ani fura mun tara farabugu o kera ka farabugu ka soulager, c'est-à-dire que tonyo mun buka ka essayer ka dobo ala parce que ou ka mouvement ni oye ou ka aller retour c'est-à-dire que ou ka déplacement ka bo ou ka yoro la kata ou ka foro la kata ou ka kungo naw la kata ou ka dugu boda la ko c'est-à-dire que o tigelen no folo o tigelen to dore fait o tigelen no parce que kele de besina opération de sécurisation o kele te dore ni opération de sécurisation c'est que insécurité de biro donc nous ga insécurité provoquer bamanchu ni jombe se ka nyogona pour que opération de sécurisation a se ka nyanabo o yanga fintigira ka o sora suye ministre ou deme o se ka ni ballon ni fura nu lado nga alisa o keno no ka mesure ta kele be sena wala sa ka yoro aratisi wa fu ko aratissage ka kele ke ka mogo nu déloger ka boy no wala sa fara bugu ka o mouvement liberté d'aller et de venir ou sokoke pour le moment au terreau communiquer d'accord mais kuma kala bam faranga torno am nga fintigila ka soutenir bi amu soutenir chini ni ko mun chien kan da okuluka rapidement une minute d'accord ambo da okuluka ande la ka boano nyinente salonte salona sinite quand l'armée défend plusieurs fois en cachera des plateaux clés parce que en Tirou en Somo en Balmo l'on tora là n'ere teridama mun tora ni kere na dantala donc à fond qui be wuli comme ma be kuma soro ka fo ma quand armée soutenue mo kama en tant soutenu parce que quelqu'un est sorti pour parler à cause de ses beaux yeux comme armée soutenue. On le fait parce que nous aimons ce pays, parce que nous aimons notre armée. Nous te faisons kalama. On kuna fundi là ou de kanga bo pour kuna funi. On y s'enesprit mo yere kuma. On yere ni gentil mo kuma. Mangara ayen kuma fo ara plateau kan. On tunten kalama au ni tia au ni baraja an la ba kalama. On va prendre des mesures par rapport à ça. Donc Donc, continuons à soutenir notre armée. On le fera aujourd'hui, on l'a fait hier, et on le fera demain. Inch'Allah. Merci, Mangara. Jeff, oui. Il y a un nyama kuma labe. Nyama e chaman vo. E fana ka wuli ka jola i bora mun kalama farabugu ni kan ko ina ndu ya mekanga chedon dato ko uni bamanchu nu ku taraba sura nyona kosobe. Taribi mun kalama kula. Chorno effectivement farabugu ka obe yorom na bi am siga foko alhamdulillah kuna foni munun dira nanya kuna foni munun me aba ira na ka foko hal ni farabugu ma libérer totalement parce que libération totale est nebolo o e munye o de farabugu kumbe to ko mina ka koro ka bitan kumbe to ko mina ka koro c'est à dire o be taw ka dogo joke o tu ka baraw ke o tu ka foro tawla ka la nyine fon fenye u bɛ se ka bɔ ka taga ka sɔrɔ siran t'u dusukun na yɛrɛ t'u dusukun na. o ye bolo liberté totale tɛ fɔlɔ. non liberté totale tɛ fɔlɔ parce que sɔrɔdasiw yɛrɛ y'a yira u ka communiqué kɔnɔna la k'a fɔ n'i y'u ka communiqué in ta k'a lajɛ Tchorno liberté totale tɛ o. pour le moment u kɔni besoin minnu n'o de ye k'a fɔ sumanko fɛn fɛn ye sumanko ani fɛn fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya fanfɛla la. u taara n'o o de ye walasa ka se k'olu la assurer. bon o yɔrɔ fana la n'i y'a ta k'a lajɛ je pense que c'est tout à fait normal parce que n'i ye mɔgɔ ninnu ye. Ko in yɛrɛ daminɛ cogo lajɛ dɔrɔn n'i y'a ye an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ wagati caman kɛ ka sɔrɔ u ma intervenir u y'a yira k'a fɔ ko parce que mɔgɔ ninnu ye miniw ni fɛnw installer donc ni sɔrɔdasiw sera ka don nin cogo la u tɛna se ka mɔgɔw la yamaruya habitants la yamaruya k'a fɔ k'u ka bɔ ka t'u ka occupation na k'a sɔrɔ u ma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sécuriser yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sécuriser dɔrɔn tɛ ka banbaji ninnu k'u éliminer mais a sécuriser dɔw fana ye miniw ni fɛnw bɛ minnu placelen don kumakan minnu fɔra k'a fɔ ko miniw ni fɛnw placelen don donc olu mini ninnu ni fɛnw bɛ se ka laɲini kɛ cogo min na ka olu neutraliser o tɛmɛnen kɔfɛ pont mun tiɲɛna parce que a pont il faut reconnaître que farabugu pont in tun bɛ jɔyɔrɔba de la. mais pont filanan dɔ fana tiɲɛna ɲɛ bɛ k'u ka kɛlɛ la araba tɛmɛnen. voilà donc pont ninnu il faut obligatoirement pont ninnu ka dilan
parce que tant que ni pont ma dilan hali farabugukaw ka foro minnu bɛ kɛrɛfɛlaw la pour que i ka taga o foro ninnu na cɔrɔnɔ f'i ka pont de tigɛ ka se ka taga pont foro la bon ni pont ninnu ma ɲi o tɛna se ka taa foro la taga la donc comme sɔrɔdasiw u kɔni u ye mun kɛ balo taara fɔlɔ an b'a fɔ ko tare tare cɔrɔnɔ fɛn kelen de don mɔgɔw ma fɛn dɔ faamuya o ye mun ye an tɛ sɔrɔdasiw lagosi an tɛ se ka sɔrɔdasiw lagosi wa farabugu ka kungo an ka bɔ ka farabugu kungo fɔ ne bolo o ye an ka devoir de an ka devoir de don an kan k'a kɛ an jagoyalen don k'a kɛ bari sabula malidenw dɔw de don n'i y'a ye an b'u ka kunna an bɛ u kunkanko lase dɔwɛrɛ tɛ o parce que u y'a danaya de ta k'a da anw kan an de bɛ kuma mali ko o ko ni ko o ko bɛ yen o tɛ farabugukaw dɔrɔn ye ko o ko n'a bɛ tali kɛ mali ko la cɔrɔnɔ an bɛ solliciter walasa an k'a lase walasa an k'a lase n'an kumakan ye kumakan bɛ se ka se yɔrɔ o yɔrɔ walasa kɔlɔlɔ min b'olu da la a bɛ se ka bɔ o da la cogo min na an b'o o de lase o tɛmɛnen kɔfɛ sɔrɔdasiw cɔrɔnɔ bandaw ka investiture kɛra don min na anw nana yan an ye kuma caman fɔ dɛ an y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bandaw ye discours min fɔ n'u u tagara o tagabolo kan cɔrɔnɔ an bɛ c'est à dire que an b'a fɛ halisa an bɛɛ bɛ k'u fɛ wa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ k'u fɛ bari sabula mali kura in a tɛ se ka sabati tant que ni kɛwalew dɔw bɛ n'olu ma kɛ n'olu ma sabati bon o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a mɛn fana kunnafoniw na bi k'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasi ninnu u tun bɛ don ni sanfɛla ye nka an y'a mɛn bi k'u taara ni dugumala ye ka taa farabugu bon k'u tagatɔ la u ma pan farabugu kun u ma pan farabugu kun u taamana de ka duguw cɛ ci ka don an ka maaw ye cɛfarinw ye sa k'u ye duguw cɛ ci ka don wa u tagatɔ la fana u y'a yira k'a fɔ ko u ye maa caman banbaju ninnu caman u ye u bɔnɛ u ni na donc an ka sɔrɔdasiw o sabati ni sɔrɔdasiw ye kɛwale ɲuman min kɛ cɔrɔnɔ a ka kan an b'a fɔ ni population dɔw bɛ yen ni degun b'u kan n'u tɔɲɔnnen don u ka yɔrɔ la n'u ka welekan sera an ma a ka kan an ka bɔ an ka kuma fɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛ sɔrɔdasiw lagosi dɛ mais o kɔrɔ de ye k'a da sɔrɔdasiw tulo kan ko a y'aw janto nin kibaruya min bɛ yan fɛ n'a y'a sɔrɔ aw t'a kalama an fɔ nin filɛ ka u ka mɔgɔw ninnu u ka kɔnɔnagan degun min b'u kan an kɔni filɛ ka kɛ k'a lase aw ma walasa a k'a mɛn a k'a dɔn k'a fɔ ko nin degun bɛ ninnu kan n'a t'a kalama a kibaruya setɔ filɛ nin o kɔrɔ tɛ an b'u lagosi hali lalɔma cɔrɔnɔ lagalakatɔ hali n'i kɛra fatɔ ye an bɛ dɔn waati min na i ko bi maa si tɛ se ka mali sɔrɔdasiw lagosi o maa min yɛrɛ b'a fɔ ko an bɛ sɔrɔdasiw lagosi bon ne yɛrɛ bolo ale de ye sɔrɔdasi lagosila ye parce que an tɛ se ka kɛ sɔrɔdasi lagosila ye maa e tɛ se ka famille foyi ta mali kɔnɔ bi famille foyi i tɛ se ka ta mali kɔnɔ bi k'a fɔ ko sɔrɔdasi tɛ yen o famille tɛ o i tɛ se ka famille foyi ta bi ou bien a kana kɛ famille ye i tɛ se ka kabila foyi ta bi k'a fɔ ko kabini ni banbajuw nana ka na daga an fɛ mali la ka na bila nin wagati in na i tɛ se ka kabila foyi ta k'a fɔ ko kabila dɔ ka maa ni ma to nin na sɔrɔdasi kunda donc hali ka da o ma an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ sɔrɔdasiw lagosi mais an ye kunnafonidilaw de ye n'an ye kibaruya mun mɛn n'an welela k'a fɔ ko a ye ɲ'an ma a ka nin kunnafoni lase walasa maa minnu n'a ka kan u ka bɔ a kalama maa minnu ni anw lakanali ka kan u k'a dɔn k'a fɔ ko nin degun de b'an kan u bɛ se ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen sabati cogo min na walasa kɔnɔnagan min bɛ anw kan ka na bɔ an kan an ye olu da de donc jagoya de don ni min bɛ yen cɔrɔnɔ an bɛ bɔ k'a ɲɛfɔ an b'a fɔ halisa an ka cɛdenw ye u k'u cɛsiri an b'a dɔn u bɛ kɛlɛ min na a ma nɔgɔn dɛ sabula nin kɛlɛ in cɔrɔnɔ terrorisiw mana don diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ n'i ye diɲɛ jamana o jamana ta k'a lajɛ ko terrorisiw donna ye i bɛ taa sɔrɔ u kɛlɛ mun don a kɛlɛ ma nɔgɔn surtout u b'a fɔ a guerre de ma ko guerre asymétrique donc a ma nɔgɔn olu bɛ boli ka ko dɔ kɛ dɔrɔn ka t'u dogo voilà et puis a dɔw yɛrɛ la cɔrɔnɔ i n'u bɛ bɛn yɛrɛ i t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye bamaci ye kosɛbɛ o cɛ a sɛbɛnnen t'u tɛ n kan u t'a fini don u kan na n'i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye bamaci de ye ou bien nin ye nin ye donc kɛlɛ don kɛlɛ min a fɛn ni ka gɛlɛn kojugu an bɛ u sama ni duwawu de an b'a fɔ ko halisa u k'u cɛsiri malidenw b'u ko bi an b'u ko sini d'accord cɛ faga an b'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn maliyɛnw a bɔra ka Yusuf Mangara ka kɔrɔfɔ mɛn ni o ye ɲɛma ye n bɛna tila ka kɔrɔfɔ di Yusuf fana ma kuma dɔ ba dɔ b'a bolo ni ka se k'o fara kuma ninnu kan cɛ faga fana bɔra ka kɔrɔfɔ kɛ k'a yira k'a fɔ anw ka cɛdenw maliyɛnw an b'i tɛgɛrɛ fɔ ni mun ɲɛna waati min na o bɛ kɛ ni mun fana bɛ yen ko o kan ka fɔ waati min na o fana bɛ fɔ anw yɛrɛ sigi kun ye o de ye ouverture média la yan nin waati in na an ye kɔrɔfɔ mun mɛn u yɛrɛ ka communiqué la an ye maaw wele farabugukaw u y'a yira n na k'a fɔ ko kosɛbɛ ko u y'an ka cɛdenw ye nka k'an ka cɛdenw ye dugu cɛtigɛ u ma foyi fɔ maa ye u ni maa ma kuma marifaw b'u bolo u kɔni donna olu t'a dɔn fɛn fɛn bɛ yen nin waati in na u ka communiqué de la a dɔnna k'a fɔ ko mun bɛ yen u ko k'u kɔni donna
ka ɲɔnɔ mara cɛtigɛ ka taa fo farabugu kɛlɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u y'a cɛtigɛ ka taa u ni bamanci ninnu bɛna sira ka maliyɛnw k'u ye kisɛ c'u la u ye mugu ci u ye maa caman daji maliyɛnw k'a yira k'a fɔ ko olu tun bɛ ka stratégie de bɔ wa a kun yirala k'a fɔ fana ko médiation de tun bɛ sen kan mun b'a to fo ka bɛn bɛ se ka kɛ ko in kan k'a sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ sabula ni kɛlɛ kɛra i b'a sɔrɔ ale bɛ ka maa minnu lakana ni olu bɛ ka dugu kɔnɔ farabugukaw ani ka fara duguba kɛrɛfɛ tɔgɔ fili n'a ɲɔgɔn ninnu olu maa dɔw fana bɛ se ka t'u ta sɔrɔ a la k'a sɔrɔ maa min tun b'a bɔ a b'a kalama k'a fɔ marifa filɛ nin n'a cira bali minnu bɛ bɔ a kɔnɔ a bɛ faraso dɔw ci kuma tɛ bɔgɔso ma an dun ka dugu ninnu caman bɛ yen a tila bɛɛ ye bɔgɔso ye o de y'a to jateminɛw ko o tun bɛ ka kɛ o sababu la mun b'a to kɛlɛ in bɛ se ka kɛ cogo min na k'a sɔrɔ kisɛ caman bɔ a la civil dɔ ka taa ta sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔ farabugukaw kɔni an ye nin kɔrɔfɔ in mɛn k'a ye k'a fɔ sɔrɔdasiw ye wulikajɔ kɛ les forces armées maliennes u kɔni taara ni furaw caman ye bi k'u taara ni malo tɔni caman ye u donna nka nin waati in na maa minnu bɛ nin dugu ninnu kɔnɔ k'a fɔ ko u ka c'est à dire que u bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka taa u ka forow kɔnɔ o ma latigɛ fɔlɔ pewu pewu donc u b'a yira k'a fɔ liberté totale tɛ nka liberté mun kɔni nana kɔni alhamdulilayi cɛdenw u sera ka bamanci ninnu caman bɔnɛ kungi la Yusu Mangara i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara kɔrɔfɔ ninnu kan kuma minnu ni a fɔra yan sisan nin waati in na Tchorno kɔrɔfɔ laban min bɛ ne bolo c'est que les gens souvent n'i bɛ ka kunnafoni di tu fais de l'éducation en même temps tu fais de la pédagogie bon mɔgɔ caman ba de bɛ yen nɔ qui ne connaissent pas le sens du journalisme qui ne connaissent pas le sens de l'information, qui ne connaissent pas la déontologie journalistique et qui ne connaissent pas la pédagogie. Bon, c'est dommage. Un informateur, un homme des médias, un communicateur, un journaliste a le devoir d'informer l'opinion publique sur tout ce qui se passe dans son environnement pour faire évoluer les choses. Oui, c'est ça le devoir d'un bon journaliste. Tu n'as pas à prendre de parti. Tu peux avoir des convictions personnelles, des colorations politiques. Il peut y avoir des journaux à tendance gauche ou droite, mais tu te dois de dire la vérité. En donnant cette vérité-là, il se ka erreur kɛ. O erreur ninnu, olu bɛ se ka ɲɛnabɔ ni i yɛrɛ ka propre rétrospective o ye ka segin i yɛrɛ kɔ ka tiɲɛ fɔ ou bien soit n'i ye erreur kɛ n'a ye maa sɛgɛrɛ a b'a ɲɛnabɔ a lamɛn ou bien a tigi b'i wele bɔgɔ jɛnnen kan. C'est pour ça que la justice est là. Erreur bɛ kɛ diɲɛ baara bɛɛ la. Donc pour dire que Mondoro o kɛra yan nɔ depuis très longtemps kabini n ka faama kɔrɔ ninnu to fanga la. An y'a débat kɛ ouverture média la k'a fɔ ko Mondoro attaquera qu'on n'est pas d'accord il faut que armée ka wuli k'i jɔ a sen kan. Bulukesi o kɛra yan nɔ an wulila an y'a mankan ci. Guinée o kɛra yan nɔ Nara kɛrɛfɛ an y'a débat kɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye n ka ancien capitaine Mohamed Bagayogo Ala ka hinɛ a la ale ni bɔnɛna a ko la ne yɛrɛ kasira plateau kan ka autorité wele k'a fɔ k'u ka wuli u k'u jɔ u sen kan. Au kɔfɛ attaque caman kɛra on en a parlé donc Farabugu kɛra c'est malheureux on va en parler ni Farabugu den kɛra an b'a kuma fɔ an t'a kisi ni Farabugu den kɛra an b'a fɔ ni Tura kɛra an b'a kuma fɔ ni Kati kɛra an b'a fɔ hali ni Farabugu san kɛra an b'a kuma fɔ walasa ka se an ka faamaw ladɔnniya u ka wuli n'u tɛ mun kalama ni anw b'o kalama i n'a fɔ justice magistrat ka communiqué min fɔ k'olu ni presse mɔgɔ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais la presse, c'est le quatrième pouvoir dans un État. Même si ce n'est pas officiel. Il y a le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, et il y a les médias. Nous devons d'informer l'opinion. Donc, ceux qui n'ont pas compris cela, c'est vraiment dommage. Surtout pour si tu es intellectuel et que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a dû manquer dans ton parcours. Mais c'est vraiment malheureux. Donc, pour te dire qu'on va continuer à informer, nous appelons nos autorités. Au goût haklito à la population. Le problème est que qui de mieux qu'un militaire pour venir sécuriser la population? Foro, décision que met l'autorité politique ou des faits. N'a sorti de la Bandao, il est colonel-major à la retraite. Mais un militaire reste un militaire dans l'âme. On a trouvé un général ne part jamais à la retraite. Général, ni à la retraite là, allez c'est ni qu'elle est jamana kono. Ni armée mogo c'est les compétences ma ou be ti chega salon on est boy ta kele. Donc Bandao reste un militaire dans l'âme. Assimi Goïta il est quoi?
il est colonel. Le ministre de la Sécurité, il est quoi? Colonel Sadio Kamara. Il est militaire, il est colonel. Le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, Mouro Kone, c'est un colonel. Pour terminer, je n'aime pas parler de moi, parce que je suis quelqu'un de très réservé. Mais comment faire les gars? Pour la petite histoire, pour les gens qui ne le savent pas, pour dire que nous ne sommes pas contre l'armée. Au contraire, nous essayons d'être objectifs dans nos analyses. Ni moi, moi, ce sont mes grands frères. Je les ai fréquentés. À la barkala. Na kuinja, mettons John Noube photo. Mutama bla bololo sans fait. Malik Diaw photo. Assimi Goïta photo. Mais ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Je préfère être objectif. Et je veux que Ouverture Média garde cette objectivité. Nous allons continuer à soutenir l'armée dans le droit chemin. Ni comme Manie. En bas, parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la critique. Personne n'est au-dessus de la critique dans la République du Mali. Donc, mais beaucoup mal à merci Mangara Krofonyena. RFC qui a commencé à mouiller. Il y a un sujet là-bas qu'on a couché. Bon, tu vois, on aime ça qu'on tient mouiller, oui, folie drone, parce que je pense que Niamo a bien fort qu'avant. Et fin diamant, be fin diamant faux, comme a photo comme ça. Bon, net dit à Chamana quoi, parce qu'à Chamambe, Niamo d'Amara fin de l'auto donc quoi. D'accord. Où t'es journaliste qui a barré mouiller. Ouverture Média là, banda de comme nous na. Tolu bedon u b'a dɔn yɛrɛ peut-être a bɛ se ka kɛ a man d'u ye k'a ladɔn an ye a la k'a i b'a dɔn Cɔrɔnɔ man di ye fana ye bana dɔ de ye dɛ man di karisa man di ye a bana ka jugu dɛ Cɔrɔnɔ donc voilà an b'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ yan bɛɛ de kama an b'a fɔ ko Ala ka Mali basuma amina yarabi Ala kana tɔɔrɔ kɛ maliden si la a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra Mali kɔkanna ye Cɔrɔnɔ Ala kana tɔɔrɔ kɛ maliden si la an ka sɔrɔsiw an ka foli belebeleba b'u ye bi an ka foli belebeleba b'u ye sini k'u cɛsiri jigi wɛrɛ t'an anw na dɛ an jigi ye Ala ye an jigi ye olu de Cɔrɔnɔ n'i y'a an bɛ bɔ ka kuma olu kan c'est parce que olu de tenni don tenni donbaga ye olu de ye tenni tɛ anw kan na ni ko bɛ yɔrɔ mun na an b'olu de alerter bari sabula tenni de b'u kan u ye fini don de k'u b'u nin di Mali ma tɔɔrɔ kana se maliden ma tɔɔrɔ kana se maliden si ka bololafɛn ma olu bɛ yan ka maliden bɛɛ lajɛlen lakana a n'a bololafɛnw donc Cɔrɔnɔ an tɛ se ka bila olu la an b'a fɔ dɔrɔn Ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen lakana u bɛ ko o ko la u k'u cɛsiri an ka dugawu b'u ye wa minnu fana fɛn fɛn sɔrɔdasi fɛn fɛn tora Maliko la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la Ala k'u dayɔrɔ suma u somɔgɔ minnu tora o kɔ faamaw an b'u interpeller u kana ɲinɛ u kɔ dɛ bari sabula u sara jamana de. Ok, voilà, donc merci Jeff Fagambi yɛrɛ fo k'i waleɲuman Malien wa bɔra ka Yusu Mangara ka kɔrɔfɔ mɛn ani ka fara Jeff ka kɔrɔfɔ kan donc an b'a fɔ aw ye l'émission Cɔrɔnɔ Décrypte kun sigimɛ nin de kama an bɛ se ka kuma in kuncɛ ni mun ye an y'a ye bi sɔgɔmada in na Maliens CNPM da la ni o ye Conseil national du patronat a da la an y'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn trabasoli tun bi Conseil national du patronat da la an ye kɔrɔfɔ mun mɛn nin waati in na kuma minnu ko a carilen don a yɛrɛ k'a fɔ ko joginniw bɛɛ nana yala maa dɔw bɛ olu blessera an yɛrɛ baarakɛla wɛrɛ ni o ye Actuel Media mɔgɔw ye an y'a ye k'a fɔ ko dɔw blessera o la olu mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka caméraw fɛnna fo ka taa se motow karili ma a yɛrɛ k'a fɔ mun de kɛra yen kɔrɔfɔw la an ye mun mɛn a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ de kun sabatilen don Umaru Sɛnsiga maaw fɛ mun b'a to k'u ka se ka taa conférence dɔ kɛ a yɔrɔ la donc a yɛrɛ k'a fɔ olu talen k'u taara sɔrɔla polisiw caman tun kɛn bɛ ka yɔrɔ fa maa ma se ka don nka olu ka taali tɛ baasi ye nka k'u taara sɔrɔ maa wɛrɛw de bɛ yen maa minnu n'a sɔrɔla ko olu kɔni taara sɔrɔ k'a fɔ k'u tɛ fɛ maa ka gɛrɛ yɔrɔ in na u n'olu kɛlɛla kosɛbɛ olu nakun ye mun ye wa a yɛrɛ o jamakulu yɛrɛ cɛla ko maa dɔw kun b'a la ko kunkolo dɔw b'a la kunkolo minnu k'olu bɛ IM kɔnɔ dɔw ko u ye olu jateminɛ an y'o kɔrɔfɔw mɛn a yɛrɛ k'a fɔ tarabasoli de nana kɛ fo ka taa se mɔgɔw nana blessé a la maaw nana yɛrɛ kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ caman taara yɛrɛ kɛ an nana ye k'a fɔ an ye wulikajɔ sabati mun b'a to ka se ka se Jaje Sangare ka maaw ma k'u ɲininka k'a fɔ jamakulu mun bɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko Umaru Sɛnsiga maaw taara k'u bɛ taa conférence dɔ kɛ ko jamakulu dɔw y'u agressé dɔw b'a la k'a fɔ sɔsɔliw la k'a fɔ ko c'est-à-dire a bɔlen tɛ Jaje Sangare ka maaw fɛ wa Jaje Sangare ka maaw y'a jira k'a fɔ kɔrɔfɔw kɔnɔ an ye wulikajɔ mun sabati k'olu ka maaw tɛ bi u ka maaw tɛ sini wa olu yɛrɛ tun tɛ nin ko kalama yɛrɛ u t'a kalama bi yɛrɛ olu kɔni tout simplement olu b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ CNPM aujourd'hui k'olu bolo Jaje Sangare de ye a ɲɛmaa ye ko ni maa ma ɲɛ k'a bɛ taa conférence de presse kɛ k'o tigi kan autorisation ɲini jɔnni fɛ a ɲɛmɔgɔw maa minnu bɛ yen ko ɲɛmɔgɔ autorisation ma ɲini olu fɛ wa olu ma maa bila ka taa yen fana olu kɔni ye mun kɛ olu ka da la finitigi minnu bɛ yen ni o bɛ olu ka hakɛ kɔnɔna na u y'o finitigiw renforcer olu ka yɔrɔ in kɔlɔsi ni maa o maa bɛ taa yen k'a sɔrɔ a ma kɛ olu ka yamaruya kɔnɔ
donc o mɔgɔ faso kana don donc olu y'o dɔrɔn de fɔ nka k'a fɔ ko jama wɛrɛ bɔra olu tɔgɔ la walima olu ye jama wɛrɛ bɔ k'o bila ka taa ko ma bɔ olu da kɔnɔ wa olu tɛ o maa ninnu dɔn o kɛra kabako belebeleba ye ko mun n'a kɛra CNPM da la bi sɔgɔmada in na donc k'a yira k'a fɔ Jaje Di Amadou Sangare a ka maaw y'a yira k'a fɔ k'olu de CNPM ɲɛmaa ye bi olu de CNPM ɲɛmaa ye sini wa ko mun n'a kɛra u nɔ t'a la wa u t'a maa dɔn u tɛ ko foyi dɔn a ko kalama donc an b'a fɔ nin ko in hali bi Ala ka tiɲɛw bange a ko kɔnɔ o de y'an ka laɲini ye maliyɛnw ne yɛrɛ bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn a balimakɛ ani aw denkɛ don Cɔrɔnɔnjɛ Ouverture Media la k'a fɔ an ka wulikajɔ n'an ka cɛsiri Mali kɔnɔ o ye kunnafoni aw kana se ka manqué kunnafoni na su ni tile donc an bɛ dɔ fara o cɛsiri kan Yusu Mangara tun ye n ka invité ani Mamadu Jɛfaga an b'a fɔ week-end Ala ka hɛrɛ ko ɲuman di an bɛɛ kelen kelenna ma merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir